طبق نقشه چاره‌بینی‌های کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره فستیوال بازی‌های ملی ورزشی در شهر خوجند مسابقه جمهوری عاید به شناوری بین جوانان و کلانسالان برگزار شد. در این چاره‌بینی ورزشی نزدیک 80 نفر ورزشکاران از شهر دوشنبه و ولایت‌های سوخت و ختلان اشتراک نموده مهارت سنجی کردند. ҳадаф аз гузарондани ана ҳамин чорабинӣ дарёфти чеҳраҳои нав оид ба намуди шиноварӣ ва баланд бардоштани малака ва маҳорати варзишгарон дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва омодасозии онҳо ба мусобиқаҳои байналмилалӣ ки дар пеш истоданд. чемпионати ҷаҳон оид ба шиноварӣ ки моҳи декабр баргузор мегардад, аз ана ҳамин мусобиқа дастаи анамун якачини ки сафарбар мешаванд бар анамун мусобиқа интихоб карда мешаванд. مسابقه در نمودهای طرز آزاد براسب باترفلای و شناکنی پوشنوکی در مسافه‌های 50 و 100 متر، شناکنی در نمودهای آمیخته در مسافه 200 متر و استافeta جریان گرفته اشتراکچیان برای نائل شدن به نتیجه دلخواه ملکه و مهارت کسبی خود را نشان دادند. Я тренируюсь около 5 лет, а также я хочу поблагодарить нашу федерацию и моего тренера Измайлову Екатерину Игоревну. С каждым соревнованием участник доказывает, что он сильнее другого. Каждое соревнование дают нам возможность показать, что мы можем, мы стараемся. Огромное спасибо нашей федерации, которая нас вывозит каждый год на сборы, на международные турниры, а также будут проводиться в декабре соревнования, на которые я очень и очень хочу попасть. Но чтобы для этого мне нужно очень стараться и усердно тренироваться и улучшать свои результаты. С каждыми соревнованиями я становлюсь сильнее. Сегодня я заняла 2 место и улучшила свой результат, проплыла я за 34:28. А также я буду стараться и усерднее тренироваться, чтобы проплыть завтра еще намного лучше, и чтобы тренер меня похвалил. مورد به ذکر است که نمود شناوری سال سال در کشور ما رشد و نمو یافته ایستاده است. همه سال برگزاری مشق‌های دست جمعانه تعلیمی از طرف فدراسیون ملی شناوری کشور برای ورزشکاران امکانیت فراهم آورد که ملکه و مهارت آنها باز هم زیادتر گردد. مسابقه جمهوری عاید به شناوری طی 2 روز در مرکز ولایت سوخت در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته ورزشکاران بهترین معین و با مدال و افتخارنامه‌ها قدردانی کرده شدند. ورزشکاران بهترین این مسابقه با هیئت تیم منتخب مملکت عاید به شناوری شامل شده منبع حقوق پیدا کردند که در مسابقه‌های با نفوذ بین الخلقی کشور ما را معرفی نمایند.